مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار. إذن هذا الحوار سيكون بين حسان وأحمد. إذن حسان: Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps. Excuse-moi, je suis en retard. إذن حسان: عفوا. Excuse-moi, عفوا. Je suis en retard. Je suis أنا en retard متأخر. Tu es là. هل كنت هناك depuis longtemps. لفترة طويلة. إذن في بعض الأحيان يقول الفرنسيون لا لهناك، ولكن هي تعني هنا. في أغلب الأحيان تعني هنا. إذن tu es là. là يمكن أن نقول هنا. Tu es là depuis longtemps. إذن je suis, tu es, elle est. Je suis, tu es, elle est. C'est la conjugaison du verbe être au présent. إذن excuse-moi. إذن نقول excuse-moi أو excuse-moi. Excuse-moi. أو نقول pardon أو نقول désolé. إذن désolé, pardon, excusez-moi. إذا قلنا excusez-moi إذن اعذرني أو عفوا. نقول اعذرني أو عفوا، ولكن في أغلب الأحيان excusez-moi اعذرني، pardon عفوا. عندما تريد أن تمر من الباب مثلا لحافلة، تقول لشخص ما pardon لكي يسمح لك أن تمر. pardon عفوا. désolé أعتذر. désolé أعتذر. إذن excusez-moi, je suis en retard. وهذه العبارات كلها نستعملها للتأسف. مثلا نتأسف عن شيء أو نعتذر عن شيء. Tu es là depuis longtemps. Tu es là depuis longtemps. إذن long يعني طويل. temps زمن يعني زمن طويل. Tu es là depuis longtemps. إذن استعملنا excusez-moi أي أعتذر أو أنا آسف، واستعملنا je suis en retard، واستعملنا أيضا tu es là depuis longtemps. إذن 3 عبارات يمكن أن تكتبها. اكتب excusez-moi، واكتب je suis en retard، واكتب tu es là depuis longtemps. Ahmed: oh oui, j'attends depuis une demi-heure. oh oui. Ahmed: نقول نعم أو نقول نعم. j'attends depuis منذ une demi نصف heure ساعة. نصف ساعة. oh oui, j'attends depuis une demi-heure. J'attends, c'est le verbe attendre au présent. J'attends. أنتظر, tu attends, تنتظر. Il attend, ينتظر. إذن j'attends depuis une demi-heure. quart d'heure ربع ساعة. إذن quart d'heure ربع ساعة. demi-heure نصف ساعة. une heure ساعة. إذا قلت j'attends depuis demi-heure. une demi-heure. j'attends depuis une demi-heure أي انتظرت لمدة نصف ساعة. وإذا قلت j'attends depuis une heure انتظرت منذ ساعة. وإذا قلت j'attends depuis un quart d'heure. Un quart d'heure.
أي ربع ساعة، أي انتظرت منذ ربع ساعة، إذن 15 دقيقة. 2 heures 3 heures 4 heures، إذن حسب ما تريد أن تقول. إذن oh oui j'attends depuis un quart d'heure، oh oui j'attends depuis une demi-heure، oh oui j'attends depuis une heure. إذن نعم انتظرت منذ نصف ساعة، demi-heure. Hassan, j'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Hassanan, j'ai téléphoné اتصلت. J'ai téléphoné sur ton mobile على هاتفك المحمول il y a 10 minutes، قبل 10 دقائق. mais tu n'as pas répondu، لكنك لم تجب. إذن j'ai téléphoné sur votre téléphone mobile il y a 10 minutes. إذن يمكن أن نقسم أيضا هذه الجملة إلى عبارتين أو جملتين. j'ai téléphoné sur ton mobile. إذن j'ai téléphoné، الفعل téléphoner أو le verbe téléphoner مصرف إلى le passé composé. j'ai l'auxiliaire avoir، téléphoner وهو participe passé أي تصريف ثلاثي الفعل téléphoner sur ton mobile. إذن ton c'est l'adjectif possessif أي هو صفة من صفات الملكية. mon ton son mon mobile هاتفي، ton mobile هاتفك، son mobile هاتفه. il y a نقول يوجد، ولكن هنا il y a 10 minutes أي قبل 10 دقائق 3 minutes. إذا قلنا 3 minutes 3 دقائق 2 minutes أي دقيقتين، هنا 10 minutes أي 10 دقائق. mais tu n'as pas répondu، mais tu n'as pas répondu أي tu، لاحظوا معي tu as، حاولوا أن تركزوا معي، tu as répondu أي أجبت، tu as répondu أجبت. tu n'as pas répondu لم تجب، tu n'as pas répondu لم تجب. إذن tu as répondu أجبت، وهو صرف الفعل répondre au passé composé répondre. j'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes mais tu n'as pas répondu. إذن j'ai répondu أجبت، tu as répondu أجبت، il a répondu أجاب. tu n'as pas répondu لم تجب. j'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes mais tu n'as pas répondu. حاولوا أن تعيدوا معي، انطقوا معي. j'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes mais tu n'as pas répondu. Ahmed, oui, j'ai parlé à Hamid pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? إذن en retard. Ahmed, oui, j'ai parlé à Hamid pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Ahmed, oui, نعم. j'ai parlé à Hamid أي تكلمت مع حميد. لقد تحدثت إلى حميد مثلا. pendant أي لمدة 5 دقائق 5 minutes. إذن 5 minutes 5 دقائق. mais ولكن أو نقول لكن pourquoi لماذا. pourquoi pour تعني لي، quoi تعني ماذا، quoi تعني ماذا. pourquoi est-ce que
tu es tellement en retard. لماذا أنت متأخر جدا. إذن oui, j'ai parlé à Hamid pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? نعم لقد تحدثت إلى حميد لمدة 5 دقائق ولكن لماذا أنت متأخر جدا؟ لاحظوا معي هنا j'ai parlé تحدثت. الفعل parler مصرف إلى الباسي كومبوزي أي إلى الماضي المركب. واستعملنا أيضا روابط وهي pendant j'ai parlé à Hamid. يمكن أن نقول j'ai parlé à Hamid وأصمت ولكن قلنا j'ai parlé à Hamid pendant 5 minutes. إذن pendant وضعناها لكي نربط بين j'ai parlé à Hamid و 5 minutes. إذن mais pourquoi لكن لماذا mais pourquoi لكن لماذا. إذن mais pourquoi. إذن حاولوا أن تعيدوا معي قراءة الجملة. Oui, j'ai parlé à Hamid pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Hassan, le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. إذن Hassan, le bus est resté bloqué. كانت الحافلة عالقة bloqué يعني عالقة وسط الازدحام. إذن le bus est resté bloqué أي بقيت الحافلة عالقة. الترجمة الحرفية هي بقيت الحافلة عالقة. le bus resté bloqué au moins 20 minutes على الأقل. au moins على الأقل. pendant au moins. إذن لمدة على الأقل. نقول لمدة 20 minutes أي 20 دقيقة. 20 minutes 20 دقيقة. au moins على الأقل. au moins 20 minutes dans une petite rue. في شارع صغير. Normalement, عادة, le bus fait le trajet. الحافلة تجتاز الرحلة. Le bus fait le trajet en 10 minutes في 10 دقائق au total في المجموع. إذن Hassan, le bus est resté bloqué. Le bus est resté bloqué. يمكن أن نضع مكان le bus il. إذن سأضع مكان le bus il. Il est resté bloqué. إذن il est resté. Si la conjugaison du verbe rester au passé composé c'est le verbe rester au passé composé. إذن le bus est resté bloqué pendant أثناء أو لمدة au moins على الأقل 20 minutes dans une petite rue. Normalement عادة. إذا normal عادي. إذا قلنا normal عادي. normalement عادة le bus fait le trajet en 10 minutes au total. إذا حاولوا أن تعيدوا معي قراءة ما قاله حسن. Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue.
Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Ahmed, oui, je comprends. Oui, je comprends. إذا نعم أفهم. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. إذن أحمد oui, نعم, je comprends. أنا أفهم. Je comprends. أنا أفهم. Mais tu es certainement. لكنك بالتأكيد parti. Tu es certainement parti trop tard. غادرت متأخرا. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. نعم أنا أفهم. Oui, je comprends. نعم أنا أفهم. Mais tu es certainement. لكنك بالتأكيد. لكنك بالتأكيد. Tu es certainement. إذن certain أكيد. نقول sûr et certain. Sûr et certain. و certainement بالتأكيد. Parti. إذن tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. غادرت. Tu es parti. Trop tard. متأخر. Trop tard. متأخر جدا. يمكن نقول متأخر جدا. إذن trop tard. إذن حاولوا أن تعيدوا معي. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Hassan, pas du tout. Pas du tout. Je suis parti à l'heure et j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. Et Hassan, pas du tout. على الإطلاق. Pas du tout. Pas du tout. Je suis parti à l'heure. غادرت في الوقت المحدد. Et j'ai entendu le bus. وانتظرت الحافلة. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu le bus. وانتظرت الحافلة. Pendant les مدة 10 minutes أي 10 دقائق. ولم يكمل الجملة. ولم يكمل الجملة. إذن لم يتركه أحمد يكمل الجملة. إذن حسان pas du tout. Pas du tout. على الإطلاق. Pas du tout. Je suis parti à l'heure أي غادرت في الوقت المحدد. Et j'ai attendu le bus. وانتظرت الحافلة pendant 10 minutes. Pendant لمدة 10 minutes أي 10 دقائق. إذن je suis parti. غادرت. j'ai attendu. انتظرت. إذن دائما نتكلم عن الماضي المركب. je suis parti. غادرت. j'ai attendu. انتظرت. إذن pas du tout. Je suis parti à l'heure et j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. حسن على الإطلاق غادرت في الوقت المحدد وانتظرت الحافلة لمدة 10 دقائق. أحمد Hassan entrons vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. إذن أحمد حسن entrons vite. تعال بسرعة لندخل أو لندخل بسرعة. entrons vite لندخل بسرعة. سيبدأ الفيلم. Le film va commencer. سيبدأ الفيلم. إذن va commencer. سيبدأ قريبا. إذن هنا نتكلم عن le futur proche. Dans 2 minutes. أي خلال دقيقتين أو في دقيقتين. Tu me raconteras après.
tu me raconteras après. ستخبرني لاحقا. إذن أحمد يقول حسن entrons vite. entrons vite. فلندخل سريعا. entrons vite. Le film va commencer. إذن le film يمكن أن نعوضها ب il va commencer. لكي تفهموا, il va commencer, c'est la conjugaison du verbe commencer au futur proche. إذن إلى المستقبل القريب سيبدأ, أي سيبدأ بعد لحظات, بعد دقائق. il va commencer. إذن le film va commencer dans 2 minutes, في دقيقتين أو خلال دقيقتين. tu me raconteras après. ستخبرني أو ستحكي لي لاحقا. بعد après بعد. tu me raconteras après ستحكي لي بعد أو ستخبرني لاحقا مثلا. إذن اقرأوا معي. حسن entrons vite. le film va commencer dans 2 minutes. tu me raconteras après. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.